বেশ খবর আর ছবিকার কথা হে বন্ধুমন আওয়া ঈশ্বরকর কথা শুনক তহনিকর সামনে ছবি বইকা হন যদি হন তবে আওয়া আরম্ভ করিয়ে প্রথম ছবিটা দেখক মনে রাখক শব্দটা শুনক সঙ্গে সঙ্গে বইকর পাতা উল্টায় লাগতন। 1 নম্বর ছবি বহুত বহুত বছর আগেই দুনিয়াকার কোনো গড় মিল নি রেহে অবধিনজন চড়ই চুনগুনি সমুদ্র গাছ গাছড়া কোনো কিছুই নি রেহে খালি রেহে ঈশ্বর ঈশ্বর হলক পিতা সেই পুত্র আর সেই পবিত্র আত্মা এহে তিনটা মিলকে হলক এক ঈশ্বর ঈশ্বর রেহে আর সে সব ঠিনাই সে সব কিছুকর উপর কাম করত রেহে তেকর উপর কেউ নি রহতি কোনো সময় সে মন্দ কথা নি कहत रहे सेके रहे पवित्र आत्मा सेटा कहलेई सबटाई सत ईश्वर जखन এই দুনিয়াটাকে সৃষ্টি করলেই रहे कहलेई जगत হোক আর তখনই জগৎ হয়ে গেলেই আরো कहलेई পানি আর মাটি হোক আর তখনই তা হলেই। 2 নম্বর ছবি ঈশ্বর আবদিনকে মানকে ভালোবাসলেন हमनी की लेगिन तेकर सुखबर रहे हमनी ईश्वर का संबंधे जे रकम कुछ नहीं जानिए किंतु सुखबरटाई हमनी के बाइबल से जाने पारियेला ईश्वर का रकम और से का करले इत्यादि से निजे के लेके कहले जाते हमनी सेकर रकम सद ओ भालो हवे पारी बाइबल देके तेके हमनी जाने पारिये और अनुसरण करे पारिये। बहुदिन आगे ईश्वर कर बहु शिष्य बा साधु आबदिन रहती से माने ईश्वर कर कथा मतो चलाय और तेकर कथा माइन के चाल तलाय से मन कर माझे बहु जने ईश्वर कर कथा एकटा बोये लिखलाय राख रहत रहे बोईटा कर कथा सुनले हमनी कर उपकार हवे लागी। 3 নম্বর ছবি ঈশ্বর এই দুনিয়াকার সব কিছুকেই জানমালাই है आकाश चाँद सूर्य तारा सब কিছুই সে বানালক है গাছ গাছড়া চড়ই চুনগুনি জীব জন্তুর সব কিছুইকে সে বানাই रहे তেকার পর সে দেখলেই যে সব কুছ সুন্দর হই হে ইকার পর ঈশ্বর প্রথম অবদিন আদমকে বানালে ঈশ্বর পরে আদমকর লেগিন একটা সঙ্গী বানালক शेकर नाम हलई हवा ईश्वर आदम और हवा के शेकर सब किछु कर देख के सुने भार दिलेन आदम और हवा ईश्वर कर बंधु रथी रोज रोज सेमन के देखे आवत रहेन और सेमन कर ठीन गप करत रहेन। 4 নম্বর ছবি ईश्वर आदम और हेबा के एदेन नामक एक सुंदर बागाने राख रहेन से मने दुए हुआ सुखे रहे लागलन से मने के ईश्वर कहलेन तोहनी बागान कर सब फल खाइसा तबे बागान कर मध्य जे गाछटा है तेकर फल ना खाइसा ईश्वर एहे कथाटा कहलेन यदि तोहनी उ गाछे फल खावा तबे तोहनी मर जाबा किंतु इ बागाने आदम और हवा बादू आरो एकजन रहे से हेके शैतान शैतान हेके खराब आत्मा सबरे बड़ शैतान से ईश्वर बादी एमन का ईश्वर को बादी एक दिन शैतान हेबा ठीन आई के हेबा के ठेके से उके कहले तय यदि उ गाछे फल खाइस ताहले तय नी मरबे तय ईश्वर कर समान हे जाबे और तय सब किछुई जाने पारबेन हवा तो ईश्वर कर कथा ना मान के माज वृक्षे फल खाले और आदम को तीनिटा दिले
ঈশ্বর আদম আর হবাকে বাগান সে বাহারাই দিলেন। ঈশ্বরকে সঙ্গে সেমনকর যে মিল রেহেন সেটা ভাই গেলেন। কালে সেমন এখন পাপি হেকায়। 5 নম্বর ছবি। আদম ও হবা পাপেক পর ইমনকর ছুয়া মনো পাপ করে লাগলয়। কাইন ও হেবেল হেকয় আদম ও হবাকর ছুয়া। যখন সেমন বড় হলয় তখন কেইন হলক একজন চাষা আর হেবেল হলক একজন ভেড়া চারওয়া। একদিন কইন তেকর আবাদকর অল্প কুচ ঈশ্বর ঠিন চড়ালক। হেবেল একটা ভেড়াও চড়ালক। হেবেলকর চড়া ঈশ্বর খুশি রেখে রহলক। হেবেল সথুয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসত রহে আর শেখর কথা মাইনকে চলত রহে। ঈশ্বর কইনকর চढ़ालटाके नी माइन लेलई। काले जे कईन ईश्वर के माइन के नी चलत रहे सेले कईन हेबेलकर ठीन रागाई के सेके मोराई फेंकले। ईश्वर कईन कर चाल चलन देखले और सेके कुदाई देले। 6 नम्बर छवि। आदमकर इष्टि गोष्ठी मने आरो पाप काम करे लागलय। सेले ईश्वर खूब दुख लागले। से बान डुबी देके सबके मोराई देवे खोजलेन। किन्तु से घेरी एकजन रहे जे ईश्वरकर कथा माइन के चलत तलक। सेकर नाम रहे नोआ। ईश्वर नोआ के एकटा खूब बड़का जहाज बनाइले कहले जाते सेकर घरेक आबदिन बान बन्नाय से बाइच जाए। नोआ ईश्वरकर कथा सुन के एकटा बड़का जहाज बनालक। जहाज बनाल काम शेष हले पर नोहा सेकर घरेक आबदिन जन ओ प्रत्येक जीव जंतुकर एक जोड़ा केरके लेके जहाजे उठलक। 7 नम्बर छवि। नोआ আর শেখর আবদিনজন যখন জাহাজে উঠলয় তখন পানি গিরেক আরম্ভ হলেই আর তাহাই পানিয়ে গোটে দুনিয়ায় ডুব গেলক। এমনকা পাহাড় পর্বত ও পানি নে ডুব গেলক। বহুত আবদিন জাহাজে ঢুকে খোঁজে ত্রাহাই কিন্তু ঈশ্বর বাহার সে দুয়ার টাকে লাগাই দে রেহি সেইলে কেউ ঢুকে নি পারলাই। জাহাজে বাহারে যেমন রাহায় সেমন সব পানিনে ডুব के মর গেলায়। কালে যে সেমন ঈশ্বরकर উপর বিশ্বাস নি कर রাহায়। নোয়া আর তেকার ঘরে আবদিন সব বাইচ গেলায় কারণ সেমন ঈশ্বরकर উপর বিশ্বাস कर রাহায়। 8 नम्बर छवि। আব্রাহাম হলক নোহাकर ইষ্টি গোষ্ঠী। से ईश्वर कर ऊपर विश्वास करे और सेकर कथा मान के चले। ईश्वर अब्राहम ठीना क्रिया काट के कई रही जे सेकर बहरिया साराक छोआ होते। सारा बुढ़ी बयसे एकटा छोआ जन्मालक। सेमन छोआ टाकर नाम देल थिक इसाहाक। इसाहाके गोष्ठी ने एकजन जन्मी से सब अंधीन कर पाप बही। ईश्वर ई दुनिया ने एकजन उद्धार करवा मुक्ति करवा के बैठाई रही सेकर नाम हले जीशु ख्रिस्ट। एकमात्र से अंधीन के पाप से मुक्ति देवेले से रहे मात्र पारते। 9 नम्बर छवि। मसीह रहे अब्राहम कर और इसहाक कर गोष्ठी अंधीन। मसीह ईश्वर के विश्वास करतले। ईश्वर मसीह के पहाड़े के ऊपरे जाय कहले। ईश्वर पहाड़े के ऊपरे बैस के मसीह हाथे सेकर नियम एक बोई देले। ई छविटाई हमनी देखथिए जे मसीह पहाड़े पर से ईश्वर एक हुकुमनामा लेके लाइम आवत है। ईश्वर खोजेला जाते कैर के सेकर कथा मान के चली। 10 नम्बर छवि। जे कयटा हुकुम ईश्वर मसीह के देई है तेकर कयेकटा हुकुम
এই ছবিটাই দেখে পারব হক ঠকরান বা যে কোনো রকমের পুতুল পূজা না করসা সপ্তাহে একদিন বাঁটো বাঁটো ঈশ্বরের দিন কইকে মানবা ছুয়াপুতা মন অবশ্যই বাপ মায়েক বাধ্য রহবা কখনো মিথ্যা কথা নি বতিয়াওয়া খৈন করসা না বা অমদিনকে না মরাইছন অন্যায় বিচার না করসা চরাইসা না আর অমদিনকর জিনিসে লোভ না করিয়া এহ সব মানিয়া 11 নম্বর ছবি আব্রাহাম আর মসিক সময় কেউই যাহা পাপ করত রহায় তাহলে সেমন ঈশ্বর ঠিনা পাপেক মুক্তি পাবে খাতিরে পশু বলি দেওয়াত রহায় কিন্তু আজ হামনিক পশু বলি দেবে কোনোই দরকার নেখে কালে যে ঈশ্বর শেখর একমাত্র পুত্র প্রভু যিশুকে হামনিক ঠিনা পিঠাই রহেই পাপ से হামনিকে মুক্তি দেवेले যিশু হামনিক পাপে খাতিরে ক্রুশের উপর মর রহে কিন্তু 3 দিন এক দিনে আবার বাঁচ উঠ রহে তয় যদি মনে করহিন না যে তয় পাপ করিস তাহলে যিশু ছিনা পাপ স্বীকার করকে ক্ষমা মাংবিহীন সে তোকে পাপ ক্ষমা দিত 12 নম্বর ছবি এখন হামে তহনিক ঠিনা যিশুক জন্মেক ইতিহাস কই দেবন একদিন ঈশ্বরের দূত মারিয়াকে দেখা দিলেই স্বর্গের দূত মারিয়াকে कहलई তয় পবিত্র আত্মা দেইকে পাতি হবে আর বেটা ছোয়া জন্মাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে ছোয়াটা হতেই ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতা তহনি ছোয়াটাকার নাম দেভক যিশু যীশুখ্রিস্ট হেকে সেই যেই দুনিয়াकर सब पाप पोष देतेन इकर पर आहाय दूत जोसेफ ठिन देखा दे के कहलई जे मारिया माय हवे जाथे आरो कहलई से मारिया के जेन बहरिया हिसाबे माइन लेवेले स्वीकार करे जोसेफ दूते कथा मतो सब कथाई माइन लेलई 13 নম্বর ছবি এই পাতায় প্রথমে দেখেলে পাভক যে মারিয়া একটা বাচ্চা ছোয়া জন্মালেই হে দ্বিতীয়টায় দেখে পাভক যে ঈশ্বরকর দূত সেই রাইতেই ভেড়া চারওয়া মন ঠিনা যিশুক জন্মল কথা জানাই দিলেন আরও कहলেন যে তেকর প্রতিজ্ঞানুসারে দুনিয়ায় উদ্ধার করवा बैठाई है তেকর নাম হেকে যিশু খ্রিস্ট যীশু খ্রিস্টেই হলক একজন সেই জন যে হামনিকে পাপ সে মুক্তি দেবে পারি আহাই রাতি ভেড়া চারওয়া মনে যিশুকে খোঁজকে বাহারাল থিক সে মন থেকে গড় লাগল থি আর উপহার দেল থিক 14 নম্বর ছবি এই ছবিটায় প্রথমে দেখে পারব হক বাচ্চা যিশুকে 12 বছর বয়সে যিশু ঈশ্বরের ব্যাপারে ধর্মেক দেওয়ানি মনকর ঠিন ব্যাখ্যা দেই रहेन ঈশ্বর ঠিন ইটা সম্ভব হই रहेई কালে যে সে ঈশ্বরের পুত্র रहेई 2 নম্বর ছবিটায় দেখব হক সে অমধিন ঠিন ঈশ্বরের কথা প্রচার कर रहे बहुत অমধিন সেকে বিশ্বাস कर रहथिक আবার बहुत অমধিন সেকে বিশ্বাস নি कर रहथिक যীশু খ্রিস্ট হলক ঈশ্বরের পুত্র আর সে খোঁজেইলা হামনি থেকে বিশ্বাস করিয়েই 15 নম্বর ছবি যীশু খ্রিস্টের ভিতরে ঈশ্বর এক শক্তি रहेई যীশু খ্রিস্ট শয়তান লেও বেশি শক্তিওয়ালা रहे প্রথম ছবিটায় দেখক যিশু একজন আন্ধ্রাকে বেশ করলেই দ্বিতীয়টায় দেখক যিশু একজন মরল সে বেটি ছোয়াটাকে বাঁচালেই তৃতীয়টায় যিশু নিজে পানির উপর দিকে হিঁটে সবে রকম আশ্চর্য কাম যিশু করে পারতলক কালে যে সে হেকে ঈশ্বরের পুত্র বহুত অমধিন যিশু কথা শুনথিক ও থেকে অনুসরণ করথিক 16 নম্বর ছবি যিশু সব ঘেরিয়েই ভালো কাম করতলক
से कखनो पाप नी कर रहे। से हरदम ईश्वर कर संबंधे कथा बतियाए रहे और अंधीन मन के ईश्वर कथा मत चलेले सिखाइन। यीशु ख्रिस्ट कही हैं हमनी सब पापी है कि बहुत अंधी नहीं स्वीकार करे नि खस्थिक जे से मने पापी है कई। बहुत अंधीन यीशु के ऊपर रागाय के से के बंदी के रहथिक। से मने यीशु के मारलथिक, गतरे थूकलथिक आर से के ले के हंसी मुस्कारी करलथिक, किंतु तहां यीशु तेकर कोनो प्रतिवाद नी कर रहेन। 17 নম্বর ছবি। যিশুক উপর খালি অত্যাচার কেরকে আবদিন সব থাইমকে নিরহায় সেমন সেকে ক্রুশে গাঁথকে মরায় রথি। সেকার একটা নিয়ম রহে যে দোষী আবদিনকে সে মনে ক্রুশে গাঁথকে মারবথিন। যিশুকে সেই রকমই তেকার আবদিন মন মরায় রথি এবং যিশুকে মরল হলেই হামনিকার পাপকর খাতিরে। যিশু হামনিকার पाप से पापे खातिरे अत्याचार सही रहे ओ भोग के रह जाए रहे। हमनी सोथवे जुदी पाप स्वीकार के पापे भूल के चले आवी तबे ईश्वर बाटो बाटो पापे क्षमा देवी। तय का पाप करहिस, तय पाप के क्षमा मांगिसला। तय जुदी पापे क्षमा मांगिसला तबे যিশু के বিশ্বাস करसिन। 18 নম্বর ছবি। যিশুক মরল পর শেকর চেলা মানে যিশুক মরল গতরটাকে কবর দেলথি। সেমন কবর টাকার মুখটায় বাড়কায় একটা পাথর দেখে বন্ধ কের দেলথি। 3 দিন একদিন মারিয়া আর শেকর সাথী মন কবর ঠিনা আলায়, কিন্তু উ সময় যিশুক কবরে নি রহে। একজন দূত সেমনকে দেখা দেখে कहलेन যে যিশু हिया नेखे। से आबार जी उठे। से हिया नेखे যিশু आइजो बाचल है। यदि हमनी प्रार्थना दे के तेके बोलाई ताहले से आजो हमनी कथा सुनी। 19 নম্বর ছবি। যিশুकर पुनरुत्थानेर पर बहुत आबदिन शेकर ठीना कथा बतिया रथी और बहुते सेके देखा दे रथी, किंतु थमा कह रहेन हम जतईखन सेके যিশু के हमर आँखे नी देख हबे और सेकर फाला मारल पांजरा के दाग नी देख हबे ततईखन कोनो तेरी विश्वास नी करबे। से बाँचल है। जीवनटा छविटा के देख के जे যিশু निश्चय थमा के देखा दे और शेकर मारल दाग हाथ देवाय कहले। तखन थमा देख के विश्वास करले जे যিশু सथुए बाँच के उठ है। एखन যিশু खोजले जे जुदियो हमनी सेके देखनी पाइला ताहु जे सेके विश्वास करिएला। तोय का যিশু के विश्वास करेनी ना। 20 নম্বর ছবি। পুনরুত্থানের 40 दिन पर যিশু চেলামান के लेके पहाड़ी के ऊपरे गेलक। तखन से श्यामन के कहलेन हम एखन स्वर्गे जाथी, हमर चेल जाल परे तोहनी आबदिन मन के बाटो बाटो कोई देवन जे যিশু सब आबदिन के पापे खातिरे क्रूसे मर रहे और 3 दिन पर आबार बाँच के उठे। जेमन हमके विश्वास कराय सेमन के पापे पद से उद्धार करल हते परे से मने हमर ठीना स्वर्गे रहे पारबई। तखन से देखले जे যিশু स्वर्गे उठ जाते। इकर परे 2 जन स्वर्गदूत आई के शिष्य मान के कहलेन जे যিশু फिर ई दुनिया घूर के आवी और तेके विश्वास करुआहाक सबके स्वर्गे ले जातेन। ई कथा कहल पर 2 दूत चल गए। आजले যিশু 5 धारा और तेकर कथा मानक
তাহলে স্বর্গে যাইলে পারবা। 21 নাম্বার ছবি। ক্রুশ হামনিকে যিশুকর মরে কথা মনে কের দেওয়ালা। প্রভু যিশু কখনো পাপ নি কের রহে, কিন্তু হামনিকার পাপে খাতিরে মর रहे। क्रूसे मोर के हमनिक पाप कर मुक्ति आइन है। से मरलक पर फिर बाँच के उठलाक रहे। এখন যেমন সে কে অনুসরণ বা বিশ্বাস করছিলা, যিশু সেমনকে রক্ষা করেন না। যখন হামনিকার পাপ স্বীকার করিলা, তখন সে হামনিকে ক্ষমা দেবেলা। আর হামনি ঘর ঘর ঘনি ঈশ্বর ঠিন স্বর্গে রহে অধিকারও পাইলা। 22 নাম্বার ছবি। যিশু দুইটা ডাহারকার কথা कहले। একটা হলে ঝাড়কড়া বা আষাঢ় ডাহার, আর আরেকটা হলে ছটকা বা চিকন ডাহার। জন্মল পড়লেই সব অবদিনেই বাড়কা ডাহার চালায় না। সেই বাড়কা ডাহার তোকে নরকে বক্ষে ঢেলে দেউলা। নিজেকে নিজে তয় সামর্থ্যের নি পারিসলা। তবে কেউ যদি যিশুর উপর বিশ্বাস কেরকে পাপে ক্ষমা খোঁজে, তবে সে বাড়কা শয়তানকার ডহরলে সরু ডহরে মানে যিশুক ডহরে ঢুকায় না। এই সরু ডহরকে ভিতরে ঈশ্বর তোকে এই স্বর্গে লে যাও, তো তয় কা যিশুক উপর বিশ্বাস করিন না? যদি তাই হয়, তবে যিশুক সাথে তয় যিশুক হাম স্বীকার করিয়েলা। হামে এক পাপি হে কি যিশু বিশ্বাস করিয়েলা যে তয় হামর পাপে খাতিরে ক্রুশে মরিস। যিশু তয় হামর সব পাপকে ক্ষমা কের দেহিস আর হামর হৃদয়টাকে সাফা কেরিস, যাতে হাম ঈশ্বর সাথে রেহে পারি। আমেন। কেউ যদি সথুয়ে এহে তেরি যিশু ঠিন প্রার্থনা করে, তবে সে ঈশ্বরকে ছোঁয়া হয়ে অধিকার পায়লা, আর ঈশ্বর হতেই সেকার স্বর্গীয় বাপ। 23 নাম্বার ছবি। যদি হামনি বিশ্বাস করিয়েলা যে যিশু হামনিকার পাপে খাতিরে মর রহে, তবে হামনি পাপে ক্ষমা পাবে পারি। আর তখন হামনি ঈশ্বরকে বাপ বা পিতা কেউকে বলাই পারবেই। যখন হামনি পাপে ক্ষমা পাবিলা, তখন হামনি ঈশ্বরকর ছুয়া হবে যোগ্যতা পাবিলা। ঈশ্বর খোঁজেইলা যে হামনি সেকার পাছ ধরিয়েই তাকে অনুসরণ করিয়ে ঈশ্বর ঠিনা আবধিনকর জাতিক আর বর্ণ কুইচ নেখে। সে দুনিয়াক সব আবধিনকে ভালোবাসেন না। এই ছবিটা হামনিক দেখে পারিয়েই যে যিশু সব ধরনের আবধিনকে গ্রহণ করেন, সেমনকে বিশ্বাস করেন। আইজু যিশু খোঁজেলা যেন হামে তয় সব সেকে অনুসরণ করিয়ে আর তাকর ছুয়া হয়ে অধিকার লাভ করি। 24 নম্বর ছবি। এই ছবিটায় হামনি দেখে পাবেই যিশু একজন ধর্মেক দেওয়ানি ঠিনা কথা कहत हई। तेकर नाम है के निकोदिम। যিশু सके कहलई केउ যদি स्वर्गे जाए खजाए, तबे सेके बदले लागते बा नावा जन्म लाभ करे लागते। ईश्वर एक पवित्र आत्मा दे के नावा अंधीन हवल जायला। हमनी निजे निजे बदले नहीं पारिला, काले जे हमनी सभे पापी है की। हमनी यदि हमनी पाप स्वीकार करी और सेकर क्षमा खोजी, तबे पवित्र आत्मा हमनी के नावा भावे बनावी। आवा हमनी आइजे যিশু के गौर लायक के कहिए जेन हमनी के नावा अंधीन तरी बानाई। 25 নম্বর ছবি। যিশু মরল পরে আহায় बाँच उठ रहे और स्वर्गे चल गलक है। যিশু स्वर्गे जाल पर चेला मन सब जड़ो हई के प्रार्थना करत रहाय। तखन से मने पवित्र आत्मा शक्ति में शक्ति पालाई। इकर फले से मन अन्न अंधीन छिना যিশু कथा प्रचार करे पाए रहाय।
পবিত্র আত্মা হেকেন সেমনকর সহায় বা সাহায্য করবা। পবিত্র আত্মাক শক্তি দেখে সেমন ঈশ্বরের কথা বুঝে পারায় আর অন্য অন্ধীন ছিনাও কেহে পারায়। তয় যদি যিশুকে ত্রাণদাতা বইলকে মানি আর মানলিহি, তাহলে ঈশ্বর তোকে পবিত্র আত্মাক শক্তি দেও, যেকর দেইকে তয় অন্যায় ঠিনা যিশুকে প্রচার করে পারবিহীন। 26 নম্বর ছবি। যিশু के पतियाक आगे हमनी आंधारे ही थी। बहुत समय हमनी पाप करीला और बुझे नहीं पारिये हमनी के का करे लागी। যিশু के विश्वास करल पर हमनी इंजोते चली फिरिला। पवित्र आत्मा है प्रभु যিশুक आत्मा। समय हमनी केकरो दया खोजियो नी पावी, किंतु ई पवित्र आत्मा सब घेरी हमनी के साहाय्य करले प्रस्तुत है। पवित्र आत्मा ईश्वर एक कथा दे के हमनी के ईश्वर एक डहर दिखाई देवेला। 27 নম্বর ছবি। प्रत्येक ख्रिस्टान ईश्वर एक कथा मान के चलाय ना। से जानेला जे ईश्वर तेकर सब पाप क्षमा कर है। ईश्वर एक कथा कहन ना अन्याय विचार ना करिया, ना चौराइसा, ठोकराइन पूजा ना करसा। जखन हमनी सब पाप क्षमा करल होलई है, तखन ले हमनी के नवा भावे बनाल होलई है। हमनी सब যিশু के भालोबासबे और सेकर कथा मत चलबे। हमनी जेनो कोनो तेरी आगे पूर्णा डहरे नी जाई। 28 নম্বর ছবি। খ্রিস্টাन घारन एक अंधीन मन के बाटो बाटो ईश्वर एक कथा मत चले लागतेन। ख्रिस्टान कर बहरिया तेकर दुल्हा के भालोबासते और से ख्रिस्टान दुल्हा तेकर बहरिया के भालोबासते। जनी मोर दियोजन के साहाय्य काराकरी हबाई। से मन के अवश्य छुआ पुता मन के देखाशुना करे लागतेन और से मन के যিশু कथा कहे लागतेन। छुआ पुता बाप मायकर बाध्य रहबाई। यदि छुआ पुता बाप मायकर अबाध्य होय के खराब काम कराए, ताहले बाप माय सेमन के शास्ति देथिन और ठीक डहरे लेगे शिक्षा देथिन। 29 নম্বর ছবি। ईश्वर सब समय तेकर चेला मन के और शिष्य मन के कहन जेन से मने सेमन कर शत्रु मन के भालोबासथिन। छवि ने देखे पारभक एक जन अंधीन अन्य एक जात कर अंधीन के साहाय्य करथे। तेकर जन्य ओई अंधीनटा निजेक अंधीन छिना ओ निजेक शत्रु होई के दाड़ाई है। एक जन ख्रिस्टान हिसाबे तेके बाटो बाटो भालो काम करे लागते सब अंधीन कर लेगिन। एमन का शत्रुकर जन्नो तेके अंधीन जाय कहुक ना केन तबुओ तेके करे लागते। 30 নম্বর ছবি। এই ছবিটায় দেখে পারবহক দুইজন अंधीन एकटा ठोकराइन के देवल थथिक। एतना दिन से मने आहाय ठोकराइन टाके पूजा करत रहथिक। एक जन ख्रिस्टियान के सब समय যিশুক नामे ईश्वर ठिन साहाय्य मांगे लागते। से सब समय ईश्वर एक नाम करते अन्य केकरो नहीं। যিশু सब रकम देव देवी बा जादूकर मन के बेसी क्षमता वाला हेके। काले जे से हेके ईश्वर कर हुआ से हमनी के भालोबासेला आबार देखाशुनाओ करेला। 31 নম্বর ছবি। ई छवि ने हमनी देखथिए एक जन आब्धिन के भूत बा शैतान धर रही। सेके लोहा सिक्री में बांध राखत रहती। सब जिनिस के छीण भांग दवत लागले। काले जे उकर भीतरे शैतान कर शक्ति काम करत रहे। आब्धिन ताके যিশু भालो करले है। যিশু के आदेशे शैतान आब्धिन ताके छोड़ के जाले।
এবং তাকে ধমক দেওয়ার সঙ্গে ছড়িয়ে যায় বাধ্যও হয়ে রহে। কারণ যিশু হেকে ইসব শয়তান लेकिन बहुत शक्तिशाली। सब भूत शैतान का शक्ति के যিশু के डरात रथी। सेले कोनो भूत बा शैतान कर पूजा करे एकेबारेई उचित नहीं। तके यदि भूत धरो ताहले যিশু ठीन प्रार्थना करके से तके शैतान कर हाथ से रक्षा करतो। 32 নম্বর ছবি। শয়তান সব সময় খোঁজেলা যেন হামনি টাকা পয়সা আর দুনিয়াকার চিন্তায় ব্যস্ত রহি। সে খোঁজেলা হামনি যেন ঈশ্বরকে ভুলাই যায়। কিন্তু যে মনে শথু এক খ্রিস্টান সে মনে যিশুকে বিশ্বাস করছিলা আর তেকার নিয়ম মাইনকে চলছিলা। যিশু প্রতিজ্ঞা কে রহে যে সে হামনিকর দরকারি সব জিনিস জগায় দেবী। 33 নম্বর ছবি। অনেক সময় খ্রিস্টান আবধিনও পাপ করায় না, ঈশ্বরকর নিয়ম ভঙ্গ করে না, তখন সেকর অবস্থা কাতেরি হইলা। ঈশ্বর কাতে থেকে একেবারেই छोड़ দেবেলা नहीं। যিশু একটা তিনটা কাহিনী কেই ই বিষয়ে আবধিন মনকে বুঝালেন। কাহিনীটা হতে একটা আবধিনকর দুইটা বেটা রথি। একদিন বাপ বেটা সব টাকা পয়সা ধান চাউল যত জমি সব দুই ভাইকে সরাসরি ভাগ কের দিলেন। ছোট বেটাকে সব টাকা পয়সা লেইকে বহুত দূরে চেল গেলাক। সে যাইকে অনেক ধরনের খারাপ কাম কর রহে, জুহা খেলে, মদ খায়, বেটি ছুয়া লেইকে আনন্দ করে। মাঝে মাঝে সে সব টাকা পয়সা নষ্ট করকে ফেক দেবে। যখন তেকর সব টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেলেই তখন সেকর বন্ধু মনে থেকে ছড়কে চেল গেলথি। পরে খাওয়া কিনে পর্যন্ত সেকর ঠিন আর একটা পয়সা নিয়ে রহলেই। তখন সে কামেক খোঁজে বাহারালক, কিন্তু কোনো কাম নি পালক। পরে শুয়ের চারাইকে কাম পালক। শুয়েরটা যেটা খাতলয় সেটাই সে খালক। একদিন সে চিন্তা করলই উকর বাপ ঠিনা ঘুর যাক কথা। उकर बाप के कहते बा हमें तोर बेटाक योग्य नी लागी, हमके माफ कर दे, तोर एक जन चाकर तेरी हमके राख। यह तेरी चिंता आइट के से घर बटे डहरलक। घर से बेश दूरी तेकर बाप बेटा के देख के चिन्हे पारलई और दौड़ के आय के तेके जोड़ाई के धरलई। तेकर बाप बेटा के पाए के खूब खुशी हलक। बापटा तेके चाकरी चाकर हिसाबे नहीं किंतु बेटा हिसाबे ग्रहण कर ली। ये कहानीटा के हमने बुझे पारली जे ईश्वर हलक हमनी कर बाप। हमनी जुदी कोनो पाप बा कोनो खराब काम करिला तेकठिन हमनी जुदी क्षमा भिक्षा मांगिला ताहले दूरे चल गेलो हमनी टेकठिन आबार क्षमा पाविला। किंतु हमनी जुदी हमनी पापिक जन्य शिकार हईकेও ईश्वर ठिन क्षमा नी मांगी से क्षमा के नी देवी আর हमनी আবার তেকঠিনা ছুয়া হইকে আবার হয় অধিকার পাবিলা। 34 নম্বর ছবি। हमनी সবে মাঝে মাঝে অসুখে গিরিলা। যদি তয় অসুখে গিরিস তবে যিশু ঠিন প্রার্থনা করেন আর কিহিন যেন তোকে সুস্বাস্থ্য সুস্থ করো। কোন ঘেরি মন্ত্র বা কবিরাজ কর ঠিন সে সাহায্য না লিসে। আর কা মরলেও কোনো সাধু বা পীর ঠিনা সে সাহায্য নিলেবে। যিশু খ্রিস্ট সিন অন্যায়ে বহুত শক্তিমান, উমন করলে বহুত শক্তিমান। সেলে শেকর ঠিনা সাহায্য মাংহিন। 35 নম্বর ছবি। যিশুতে যেকর বিশ্বাসে এমন কোনো অবধিন মরলে সেকর মরণ গতরটাকে কবর দেওয়া লৌ, কিন্তু তেকর আত্মা স্বর্গে যিশু ঠিন চেল যাইলা। কালে যে তেকর পাপ আগেই ক্ষমা করল হলই হে। আর একজন আবধিন যে যিশুকে বিশ্বাস নি করেই রা সেকর মরল পরও সেকর কবর দেহ রই যাইলা, কিন্তু সেকর আত্মাকে শাস্তি পাবেক
লাগতেই, সেকে আগুনে পড়কে মরেক লাগতেই। তয় কা কেহে পারি না যে তয় মরলে পর কাহা যাবে? যদি তয় যিশুকে দেখ পাবি না জন হিস, তবে তোর কোনো কবর ডর নেখো, কালে যে তোর পাপ সব ক্ষমা কর হয়ে যায়। 36 নম্বর ছবি। আমদিনকার গোত্রে বহুত ভাগ হেন, যেমন আঁখ, কান, নাক, মুখ, হাত, গড় আরো অনেক। কোন টাকার সব অংশে বিভিন্ন কাম, কোন অংশে কাম বেশি আবার কোন অংশে কাম কম। কয়েকটা ছোট অংশ লেকে আমদিনকার গতর সৃজন হই। যদি কোনো ছোট অংশে আঘাত লাগে তবে তা সারাটা গত্রেই বুঝল যাইলা। ঈশ্বর কেহেন যে যে যেমন সেকে অনুসরণ করথিলা সেমন ঈশ্বরে গতরকর এক একটা অংশ হেকাই। ঈশ্বরে লেগিন প্রত্যেকর একটা না একটা কাম করে হেন। কোনো খ্রিস্টান ভাইকে অসুবিধা হলে অন্য খ্রিস্টান ভাইকর কাম হলেই সেকে সাহায্য করা। খ্রিস্টান সব একে অন্যকে ভালোবাসা বাসী হওয়া আর এক কাম করবা। যে এরকম গত্রেক নানান অংশ একসঙ্গে কাম করিলা সেরকম তহনিও একসঙ্গে কাম করবা। 37 নম্বর ছবি। ঈশ্বর খোঁজিলা যাতে সব খ্রিস্টান যেন একসঙ্গে সহভাগিতা হইকে সেকর নাম করায়, সবে মিলকে একসঙ্গে ঈশ্বরকর প্রশংসা গীত আর প্রার্থনা করায়। একজন ঈশ্বরের কথা আলোচনা করি, ঈশ্বরের কামে খাতিরে দক্ষিণা তেকর ঠিনা সবকে অনেক উচিত। হামনিকে অবশ্যই যিশুক মরল কথা মনে মনে রাখে লাগি, আর যতই দিনলে ঘুরকে নি আয় হে ততই দিন সে তেকর উপর বিশ্বাস রাখে লাগি। 38 নম্বর ছবি। যিশু স্বর্গে চেল গেলক হে, কিন্তু আবার ঘুরকে আবি। যখন সেই দুনিয়ায় ফির আবি তখন প্রভুক উপর বিশ্বাসী অন্ধীন মনকে স্বর্গে লেকে যাই। কিন্তু যেমন প্রভুক উপর বিশ্বাস নিকেই হতি সেমনকে সেই দুনিয়ায় ছুঁড় রাখতেন আর সেমনকে আগুনে পড়কে মরেক লাগতেন। যদি প্রভু যিশু আইজে তেকর অন্ধীন মন ঠিনকে লেগেলে আবেন তবে কা তয় স্বর্গে যাইলে প্রস্তুত হিস? 39 নম্বর ছবি। হামনি সব অন্ধীনেই ফলে গাছ সে ফল পাवेक आशा करिएला। बाइबल हमनिके कहेला যদি গাছে কোনো ডাইরে ফল না ধরে তবে সেটাকে কাইটকে আগুনে পোড়ায় ফেকাক। সেইলে যিশুও একজন খ্রিস্টান অন্ধীন ঠিন সে ফল পাवेक आशा करेला। पवित्र आत्मा हमनिक जीवने সেই আমনিক জীবনে লেই আনেলা আনন্দ, মুখ, সততা, পবিত্রতা, ভালোবাসা, সাহায্য করে ইচ্ছা। যে আমদিন প্রভুকে বিশ্বাস করিলা সে আগেকলে আরো ভালো জীবন যাপন করি। 40 নম্বর ছবি। যিশু খোঁজেইলা প্রত্যেক খ্রিস্টান অন্ধীন যাতে অখ্রিস্টান অন্ধীন মনকর ঠিনা তেকর সাক্ষ্য দেবে কথা, আর যিশুক সুসংবাদকর কথা যেন সেমনকর ঠিন উঠায় ধরিয়ই। কেউ যদি শেখর সব পাপ যিশু ঠিনা স্বীকার করে তবে শেখর সব পাপ ক্ষমা করল হতেই। এই দুনিয়াটায় হামনি দেখে পাওয়থিয়েই যে একজন খ্রিস্টান অন্ধীন যিশুক কথা মাইনকে চলতে, তয় ই সব লেইকে কা চিন্তা করিন না। তয় কা অন্য অন্ধীন ঠিনা যিশুকর কথা कहबहन। तय যদি শেখর সম্বন্ধে প্রচার করেলে রাজি হিস তবে পবিত্র আত্মা তোকে শক্তি ও কথা জগায় দেত। ঈশ্বর ঠিনলে যা শিখিস আর যা আশীর্বাদ পাইহিস খালি আহাই কথাই অন্য অন্ধীন ঠিনা বতিয়াইছে।
যিশু দয়াময়, যারা তোমার দয়া পায় তারা ধন্য হয় সংসারে। ওহে যিশু দয়াময়, যারা তোমার দয়া পায় তারা ধন্য হয় সংসারে। মনে আনন্দে আর ডাকি তোমারে, আমার নয়নের জল তুমি কখন এসে মুছে দিলে আমি জানি না দয়া। আমার নয়নের জল তুমি কখন এসে মুছে দিলে আমি জানি না দয়া। এখন যে